ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. ҳамватанони азиз, умедворам ҳама каса хуб ва саломат ҳастед. имрӯза мавзӯи мо дар бораи раҳмонови заминфурӯш ва кунфурӯш, бахшиш мепурсам мардуми мазлуми тоҷик ба дигар хеле ном гирифтан инро дуруст намегирад. ин шайтони лаъин ба хотири маводи мухаддири фарзандонаш сарзамини кӯчаки моро ба Қирғизистон ҳатто тӯҳфа кард, нафурӯхт, тӯҳфа кард. ба ду дасти адаб қирғизҳо сарзамини кӯчаки моро аз худ карданд. вақт аз оне ки дар Бадахшон 1400 километр замини моро ба Хитой фурӯхт, мардуми мазлуми тоҷик гуфтанд ки ва ё бадахшониян ва ё помириян, мо кордор нестем. бадахшониҳо хестанд, аз ҳаққу ҳуқуқи худашон талаб карданд. ин золимро хостанд ки ҷиноятҳояшро ошкор кунанду сари неши ин лаънаткардаи Аллоҳ гиранд. мардуми тоҷик гуфтанд ва ё бадахшонӣ, имо чӣ коре кунад кардан гирад, мо яъне онҳоро пуштибонӣ намекунем. имрӯз ворухро раҳмонов фурӯхт. мардуми тоҷик мегӯянд онҳо ворухиянд, онҳо исфарагиянд. фардо пасфардо тамоми сарзамини моро ин золими гурусна мефурӯшад. баъд шумо зери шаттаи золимҳои аҷнабӣ мешавед. то кадом дараҷае ин мардуми мо ин қадар тарсу шуданд, ин қадар тарсоншак шуданд. фарзандошон дар русияи дигар давлатҳо мераванд, он қадар азобу ранҷа мекушанд, мемуранд, тобутошон равон мекунанд. ин ба наметарсанд, ин ба хавотир намешаванд. як аҷнабӣ, як муғул, як ҳаромзода сарзамини кӯчаки моро савдо мекунад, аз ин палиди нотоҷик метарсанд. ин мардуми шарифи тоҷик. то мо якдаст шуда сарҷамъ шуда ин золима, ин қотила, ин душмани миллати тоҷика, ин ошкоро таҷовузгари хоҳару модари тоҷикро дасту поша нарушник зада зиндони кирпишни равон накунем, ҳеҷ гоҳ мо рӯзи хушро намебинем. ина фаромӯш накунем, мардуми шарифи тоҷик. агар дар кор шавад, мо бо ин ва чор муғули ҳаромзоди атрофаш меҷангем. барои чӣ? барои чӣ украинӣ яроғ мегирифтааст, сарзаминашро ҳимоят мекардааст? барои чӣ фаластинӣ яроғ мегирифтааст, сарзаминашро ҳимоят мекардааст, тоҷик наметавонистааст? дар падвалҳои КГБ ҳамата занбӣ равад кард раҳмонов бо муғулҳои атрофаш. рафтед ҷиҳод Сурия гуфта ҳамат сагмур шудед. барои чӣ шумо ҷиҳода аз Тоҷикистон намекунед? барои чӣ? мардуми тоҷика, ҷавонои хундори тоҷика, анами ҳаромзодаҳо, анамино падвали КГБ ба занбӣ равад карда бурда Сурияю дигар давлатҳо ба ҳамаша нобуд карданд. унҷае ки тамоман на ҷиҳод буду, на бало буду, на батар буд. имрӯз барои чӣ шумо сарзамини худро ҳимоят намекунед? барои чӣ фарз шудааст ки имрӯз ошкоро раҳмонов сарзамини кӯчаки моро мефурӯшад, ҳамаи шумо хомӯшед. бо яхела лаъинат даъват мекунед ки Европа биё, инҷа кор аст, унҷа кор аст, Франсия биё, балои батар биё, Корея биё, ки фалон қадар сум кор мекунӣ гуфта. магар модару хоҳари зани шумо аз пули дунё, аз чирки даст паст меистанд ки шумон ба як аҷнабӣ ҳаромзода ба ном Эмомалӣ Шарипович супорида дар бадару хок ба сар шудем. чаро раҳмонови палид бо ҳазор хел мошинои қимат мегаштааст, мардуми тоҷик наметавонистааст? чаро? барои чӣ? барои чӣ шумо ин золима якбара карда
زندگی خوش را در تاجیکستان عزیز نمیکنین. مردم شریف تاجیک تا که در بدری خاک بسری میکنه؟ تا که فرزنداتون با چشم چار شما را انتظار میشوند؟ تا که به خاطر نفس حرامتان شما پولکابی و نانکابی و در بدر و خاک بسر میشوین؟ تا که تاجیک وطنی بیگانه منزل نمیشود. روزی معتمد پوتین و میخائیل نمیرود. تاجیک وطنی بیگانه منزل نمیشود. روزی معتمد نیمیس و انگلیس نمیرود. آن قلب پر از مهر و محبت به مادرت صد نیکی کنی بیگانه را همدل نمیشود. تا که شما در بدر و خاک بسر میشین؟ در طول 32 سال شما کجای آباد کردین؟ من خطابم به جوانمردای تاجیک، شما تا که در بدر میشین؟ شما به خاطر که پولتان را نمیدین آنقدر زحمت میکشید، میزنین در و دیواری ریمون کردگی چپه میکنین. برای چی سرزمینتون رحمانو میفروشد؟ یک دست شده یک جایش رفته رحمانو چپه نمیکنه. به خاطر پول تمامی کافل و تمامی ریمونتو زده رو لب میکنین که مالتا که گرفته. برای چی رحمانو سرزمینی کوچکی ما مادری ما رو سودا دارد؟ سرزمین مادر است، شما خاموشید. شما در بدر و خاک بسرید. شما به خاطر پول دنیا پریشان شده ایستاده که رحمانوف کیف و صفا کرده تجاوز کرده گشت از مادر و خواهر تاجیک را. برای چی شما سرخمید؟ برای چی حداقل وقت از آنه که هجرت میکنید زن و فرزنداتون را گرفتن نمیروید؟ برای چی؟ پرتفته میبوید. من خطابم به مادر و خواهر تاجیک، شما نسل آینده خود را به دو دست ادب، بدبختی و فقیری را گرفتار نکنید. اگر همه خیلی دوام کردن گیرد، من پیشنهاد میکنم که مادرای تاجیک همون متکه هاشون را گیرن پرتون که دیگر فرزند به دنیا نآید، کی غلام رحمانوف شود. سه پکلین این حرامزادی مغول مهاجر و در بدر و خاک بسر کرد. انا همین پیشنهاد مرا اگر خواهین که فرزنداتان قدر و قیمت داشته باشند، در نزد خودتان کار کنند، تولد کردن گیرین. اگر خواهین که این خیلی غلام و در بدر و خاک بسر و جمشید و رفشن و کیمکی های دیگر شوند، همون متکه های گیرین پرت این دیگر نزوین. پیشنهاد ما همین شما با مادرای تاجیک، پدرایی که بے پروا آنقدر فرزند به دنیا میارین و خار و ذلیل کرده این و پرتفته رفته این، دیگر فرزند به دنیا نوارین. غلام رحمان فی شیطان لعین نکنین. و همین خاطر باید ما هممون سرجم شویم. شما یکم مخالفه گوش نکنین. مردمی تاجیک، شما خودتون دیده ایستادین چی ظلم و چی زلالت رفته ایستاده است. اینترنت های میدرای میخونین مردم چه خیلی ظلم کرد از رحمان و مردمی تاجیکا. سرجم شوین، یک روز خیزین سرزمین رو خلاص کنیم. تا که در بدری خاک بسری میکنیم ما و شما؟ تا که ما وطن ما رو ترک میکنیم؟ هر 26 دقیقه یک تاجیک ترک تاجیکستان میکرده است با حرامزاده های بیناموس بشرف، با این پرسگ رحمان فی خائن ملت تاجیکستان به پیش میگن شرم نکرده. تاجیکستان به پیش که مردم از بهشت روی زمینه که شما میگوین هجرت دارن، فرار دارن، به پیش شما همین است. باید ما این شیطان لعین رو مردم شریف تاجیک سرجم شده سرنگون نکنیم. ما
анамихел бадбахтӣ, анамихел муҳоҷират, анамихел сарсахтӣ, анамихел рӯзои бадро ҳамеша одат мекунему, ҳатто ҳамин президентатон кӣ буданашро фаромӯш мекунед шумо мардуми тоҷик. ман аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки бояд мо сарзаминамонро аз таги дасти ин таҷовузгаро халос кунем. ман ғамнияташ ба кор надорам, ғамнияти Раҳмонов. инҳо омода ҳастанд сарзаминашонро фурӯхт. модар, хоҳар, занашонро буроран Раҳмонов фурӯшад ба хотири пули ҳаром инҳо розӣ шаванд. ман инҳоро умуман бовар намекунам. 98% ғамнияти Раҳмонов ман бовар намекунам. инҳо метавонанд кунашона фурӯшанд, зану модару хоҳаршона ба ду дасти адаб фурӯшанд. 2% ҳастанд ки онҳо аз дастшон ҳичи намебиёяд. бояд мардуми тоҷик ба по хезанд, ин золимро, ин шайтонро, ин душмани миллати тоҷикро, ин заминфурӯшу кунфурӯшро сарнагун ва несту нобуд кунанд. дигар ягон роҳ мондагӣ нест. мардуми тоҷик инқадар тарсу нашавем. диден тифлакои фаластина ба хотири сарзаминашон қурбон шуда истоданд. имрӯз тоҷик сарзаминашон Раҳмонов ошкоро мебурояд, мегӯяд ятуми фуми ҳаромзодӣ муғул қирғизо мебӯянд, яъне ҳама медароянд сарзамини мо ба истироҳат мекунанд, мегарданд, бахшиш таҷовуз мекунанд, мебуроянд, мераванд. як сарзамини тоҷикистон аст. ин чӣ маънӣ дорад ин гап? қирғиз дарояд ҳамаи таҷовуз кунад, сарзамини тоҷикистон бошад. ба чӣ лозим ин сарзамин мо бояд ин тӯдаи авбоши муғулро ҳама каса мардуми тоҷик тамоми минтақаҳо хезем, сарнагун ва несту нобуд кунем. мардумамоя аз зулму залолати ин ҳаромзодаҳо наҷот диҳем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.